D-Day ko, D-Day ko, D-Day ko, D-Day ko, D-Day ko, Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si D-Day ko ang sagot dyan, D-Day ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abay mahal ko yan si D-Day ko. D-Day ko, D-Day ko, Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa
Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby. Let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alapagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and store namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Life's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Okay, Diyos maray na good morning everyone, especially sa mga naghihinayugunyan aldaw na Biyernes, Mayo 22, 2026. Maray na ogto pala ha, especially sa gabos na naghihinayugunyan and sa kuya sa SL family, sa UI BAT sa 87 as in sa AUL UST 91. Maray na ogto pala kay Kapitan Hill Atento as in sa iyang esposa si Kapitana Cho Atento. You're my all-time lover. Skin to skin. Congratulations pala sa kay Mr. and Mrs. Señores. Nag-igwa naman sindaki sarong supling, baby boy, ha? Congratulations Mr. and Mrs. Señores. When I feel the time is right. Mga maugmahon subutser dyan sa Legazpi City Slaughterhouse dahil nag-igwa ki Community Pantry Kasubanggi ginibo dyan sa Legazpi City Slaughterhouse. Kaya ngunyan na aram ko, ngunyan na aldaw na ini. Oh, nagdakul ang mga rinuluto kan mga parabuno. Nagka-igwa sindaki, igwa ki bunay, igwa ki mga tinaon pa sindaki mga ang like for example na repulyo, talong natong kaya mga maugmahon ang mga taga Legazpi City Slaughterhouse. Salamat na maray sa sponsor kang Community Pantry Kasubanggi. Thank you very much Slaughter Master Noel Moises Arimado as in Slaughter Master June Federico Salameño as in gabus na meat inspector kang Legazpi City Slaughterhouse. Come on down, my lover. Marinog to pala sa sakuyang amigo si Joe Arroyo Asejo. Kung naghahanap po palang kamo ki masiram as improbadong kape,
Nyaon po dyan sa City Accounting Office, si Joe Arroyo Asejo. Natanaan ko naman ining kape ni Sir Joe Arroyo. Talagang probado asin sigurado. A turtle dove. Love's a game that we play, not play. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our heart. Congratulations pala sa mga ma-recibiki honors sa AGA, sa SL recognition sa AGA sa Southern Luzon Technological College Foundation, gigibuhon po sa LCC Activity Center. Congratulations! As in, ipadagos nindo ang magayunon talaga, ha? Dahil may mga award na naku as mga kaakian naman narekognisar kang school year 2025-2026. Saludo asin mabuhay ka mo. So naghihinanyog palan ngunya ng mga lay minister sa St. Raphael. Tuloy po ang swimming, summer swimming ta sa AGA. Gigibuhon po yan sa Binbinida Resort sa Santo Domingo, Albay. Asin syempre, kaibat ang mga kapadian kang St. Raphael Church. Lalong-lalo na si Father Morillo asin an sa iyang pag-iriba. De pagkalingaw sa mga lay minister kang St. Raphael, sa aga na po ang satuyang summer swimming diyan sa Binbinida Resort sa Santo Domingo, Albay. And after kan satuyang swimming, 24 ang satuyang renewal, renewal kan satuyang as lay minister sa St. Raphael Church. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin. Maray na ugtuman kay Sunny Ranyola, ang sa kuyang batchmate dyan sa Barangay Bagtang, classmate ini sa United Institute, Batch 87. Magayunon pala na ang pigsusulong kang Senado. Ang senior high school, pwede na eligible to take the civil service examination. Pinapayagan na po. Sana ma-approve ini kang Senado dahil after kang sa indang senior high school, makagraduate sindang senior high school, pwede na sindang mag-exam kang civil service, professional, asin sub-professional. So mga graduate dyan kang senior high school, magalatalat lang kamotibad ini o talagang ma-approve kang sa tuyang mga senador, so mga senior high school graduate, pwede na sinda mag-exam kang civil service, professional asin sub-professional. You're my all-time lover. Skin to skin. Come and love my club. Sabi ni Sergio Arroyo Asejo, Marina, tagay-tagay kita. Taon pa katapos kang program. When I feel Especially sa mga naghahanap diyang kimasiramon asim probadong kape. Nyaon po si ang kay makukuanin do ang masiramon na kape dyan sa accounting office kang City Government of Legazpi. Nyaon po kay Sergio Arroyo Asejo. Probado asin sigurado. but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. So mga estudyante ko palan sa Southern Luzon Technological College Foundation, ang 3A English asin ang 3B Filipino, pig-ano ko na po ang sa indong final examination
na isasubmit nindo para sa AGA. Ang take-home final examination, please submit niya. O na sa GC, you just, sa ang GC ta, sa Southern Luzon Technological College Foundation, ang 3A English as in ang 3B Filipino. Pag di ka mo naka-exam ka yan, i-incomplete ka mo sa indong subject na TTL. When my heart is full of love, it makes me. Ay, salamat sa Diyos. Congratulations pala, ha? Maluwas na ang samuyang boss sa ICU. Duman na siya sa kwarto. Ngunyan. Salamat na maray. Thanks God. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Maray na ugtumang pala dyan kay Ma'am Rosalie Obido dyan sa City Veterinary Office, asin kay Ate Jean Alcoy na nyaon sindangon yan sa City Veterinary Office. Like there is no other, touch by touch, you're my all-time. Maray na ugtuman sa pamilya Nobelo, ha? Kay Roman Nobelo Jr. asin ang sa iyang pamilya. Maray na hapon, asin God bless. Happy lunchtime. Maray na ugtumon pala kay Teacher Love, ha? Talagang maray na ugtutabi, Teacher Love. Dahil ka lamang nakapasyar din sa tuyang istasyon. You're my all-time love. Do it, we still do it in a way. Like there is no one. Mayayaman din talaga ini si Teacher Love. Nasa Misibis po ako. Ngunya, ay, ha? Very good. Nasa Misibis. Di mo lamang kami iniba ni Sir Dudes dyan sa Misibis. Come under my cover. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Maray na ugtumang pala kay Madam Bernie Mirabel asin si Day Rivale ang sa mga nasa HR talaga mga maiguson ini nasa probinsya kang Albay sa Human Resource Management. Medyo niya na talagang niya na pitsa 22 Biyernes. Puun ngunyan po kang Barangay Aurora dyan sa Barangay 32 San Roque. Pag si Senior San Roque na ang minapuon talaga kan sa iyang Aurora. Talagang nyaon talaga ang gabos na purok from sa mga tao dyan sa purok 1 hanggang purok 8. Talagang minairiba sa puon kang Aurora ni Senior San Roque. Ha? Talagang grabe ang karisma kang samuyang mahal na patron na si San Roque. Minairiba especially ang mga kaakian asin ang mga gurang nyaon dyan sa Barangay 32 San Roque. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin. O, sabi kan sa kuyang madihon na si Rose Lobijoro. Shout out tabi sa mga taga RHU, ha? Rural Health Unit Pilar, sa Serbisyong Pilareño, RHU Mobile Clinic in Malbog and Pinida, Pilar, Sorsogon. Congratulations sa mga taga RHU Pilar, Sorsogon. Nanyaon sinda nag mobile clinic sa Barangay Malbog asin sa Pinida, Pilar, Sorsogon. Ha? Congratulations sa mga taga RHU Pilar, lalong-lalo na ang sa indong serbisyo na talagang kaipuhan kan mga Pilareño. Ha? Maray na hapon asin happy lunchtime sa mga taga Pilar, Sorsogon. Lalo na ang mga taga RHU na nyaon sa Barangay Malbog asin Pinida, Pilar, Sorsogon.
God bless everyone sa mga taga RHU Pilar. In a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Sabi ni Teacher Lab, 1,250 po promo, ha? Kaya pala niya si Teacher Lab, bigbabarantayan kayo na ang mga promo na kung saan para talaga, ha? Salamat na maritabi sa imo sa paginanyog sa sakuyang programa ngunyan na Biyernes, ha? Mayo 22, 2026. Lalong-lalo na kay Teacher Lab, asin sa mga taga RHU Pilar, Sorsogon, and Rural Health Unit Pilar, Sorsogon. Lalong-lalo na kay Ma'am Rose Lubidjoro, asin ang pamilya Lubidjoro dyan sa Mariposque, Pilar, Sorsogon. Rin do ako makadyan naman sa Pilar, ha? Asi Pading Rinante. Pag madyan ako, talagang igwaka ng nakilitsyon dyan sa indang residensya, ha? Marainog to sa pamilya Lubidjoro dyan sa Mariposque. Lalong-lalo na sa sakuyang Padi, ha? Si Pading Rinante Lubidjoro. Like there is no other. Touch by touch, you're 1,250 ang promo, it all you can. Sabi ni Teacher Lab, dyan da siya sa Misibis Resort. Ha? So nakamidbid pala kay sa sakuyang amiga na si Cha Lydia Nahar. Condolence po sa pamilya Nahar. Nanyaon po dyan sa, nakapatente po ang bangkay ni Cha Lydia Nahar dyan sa Indang Residensya sa Purok 7, San Roque, Legazpi City. Ha? Condolence sa pamilyang Nahar, lalo na sa kuyang amigo, si Erwin, si Ronald, si Joseph, si Toy, asin si Sheila. Condolence po sa pamilya Nahar. skin to skin. Come under my cover. Do it, still do. Sabi ni Mading Rose, naka-ready permi ang lechon, ha? Ano daw kung kaming mga taga-ABN, ha? Kaya kung kamo mga taga-ABN, available pag dumangko sa Pilar, may reading lechon permi sa Mariposque. Nyaon si Pading Rinante Lubidjoro. Sa nagiinan nyo kunyan sa Pilar, ha? Pilar Sorsogon, lalong-lalo na sa Batch 99, ha? Sa pamilya Mirabel, dyan sa Pilar Sorsogon, asin sa mga madre sa Dominican School of Pilar. Lalong-lalo na sa sakuyang amigang madre dyan, si Sister Adelina Navarrete. Marinaog tumang kay Engineer Ryan Gipsimani Real. Thank you very much, ha, sa paginanyog sa sakuyang programa ngunyan aldaw na Biyernes. Di ba kalingaw, ha? Biyernes ngunyan. May misa po na alas 5:30 dyan sa St. Raphael Church. Mga maiguson ang mga taga-RHU Pilar, talaga maski work from home kami dapat kunya na Biyernes, talaga ang sa indang serbisyo tinatao, di dumaninda ang buro barangay para maserbihan through the mobile clinic kang RHU Pilar. Saludo po ako sa mga taga-RHU Pilar, Sorsogon. All-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Thank you very much, Teresita Jacobo, ha, sa paghinanyog sa sakuyang programa. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When
pinapaaresto pala kang siya ng Korte Suprema si Senator Ronaldo Bato de la Rosa. Binasura ang petisyon ng temporary restraining order. Ha? Binasura, pinapaaresto po si Bato de la Rosa. Binasura ang petisyon niya para sa temporary restraining order. Come under my cover. Sa Lunes pala day kita makaka-program dahil nag-message ako ang PRC para sa ma-proctor po ako sa accountancy board exam sa May 24, 25, 26. Good luck sa mga ma-exam sa accountancy board exam ngunya na May 24, 25 asin 26. Tulungal daw pala ng board exam sa accountancy board exam. Now our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it. Marinaw tumampala sa pamilya Salamenyo, ha? Lalong-lalo na sa pamilya Salamenyo kay Slaughtermaster June Federico asin kay Nora Salamenyo asan sa iyang mga aki. Marinaw to asin happy lunch time sa pamilya Salamenyo. Come under my cover. Sinusulong ng Senado ang walang maiwan, ha? Lalong-lalo na libreng professional exam. Sinusulong yan ng Senado, ha? Gabos na sa libre gabos, ha? Especially suma-exam gari na so mga dapat ilibre lang sa mga poor of the poorest. So talagang di makakabayad para sa registration sa PRC, iyo lang po garian dapat na day pabayadon. Pero kung gabos, especially sa mga mayaman, sa mga College of Medicine, mostly, mga mayaman ang yaon dyan, kay puan, pabayadon. Paano na kan sa mga maproktor, ha, dyan sa PRC, the Philippine Regulation Commission. Ngunyan nga ni bagang Domingo, Lunes, Martes, iyo po ang accountancy board exam. Kaya madayo digdi sa mga taga-Sorsogon, taga-Masbate, taga-Katanduan. So iba nga ni, hali pa iyan na Manila, nag-klase sa Manila, but digdi ma-exam sa Bicol Region sa Legazpi City kang ang accountancy board exam ngunya na 24 Domingo po yan, ang sunod Lunes asin Martes tulong aldaw po ang examination kan accountancy board exam. Happy birthday pala sa sakuyang madihon, ha? Si Maria Lota Caballero Monte. Happy birthday tabi Mading Lota, ha? Talagang para gari pinalubog mo dahil lamang kami nakatana kipansit sa imong kumplianyo kasuhapon. Happy birthday tabi Maria Lota Caballero Monte. Maiguson ini si Ma'am Lota Caballero Monte. Bats mi ini sa 91 kang AUL UST, ha? Talagang probado asin katibay kay ni doktor na ini, ha? PhD na ini si Ma'am Lota Caballero Monte. Happy birthday tabi, Lots.
makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Kung kamo pala naghahanap naman ki talagang presko, asin probado, asin malinig na karne, nyaon po ang GB Meat Shop sa Barangay Binanuahan, kampang lang po kang Reyes High School. Pag sa diri po ini ni Mr. Glenn Vicente, ha? Kung kamo naghahanap ki talagang malinig na karne, asin ahali talaga po yan sa Legazpi City Slaughterhouse, nyaon po ang GB Meat Shop, ang Glenn Vicente Meat Shop. Sa kampang lang po yan kang ang Reyes High School dyan sa Barangay Binanuahan, Legazpi City. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch. Konstruksyon sa 29 karagdagang silid-aralan, target na simulan, sabi ni Governor Noel Rosal. Iyan po sa, siyempre, digdi sa Albayman lang po iyan, talagang 29, ha? Karagdagang silid-aralan, target na simulan ni Governor Noel Rosal. Congratulations, tabi, Gov. Noel Rosal. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my Marinaw tumampala dyan sa kay Ian Duque Naveras, kay Sir Manny, asin kay Ma'am Esther kan Aquawell Repealing. Thank you very much, tabi, Sir Manny. You're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Marinaw tumang kay Sir Napoleon Habana Bron dyan sa Aquawell. Talagang, sabi ni Sir Bon, baka malingawan mo ako. Ngunyan pala na Pitsa 22, iyo ang pluvial procession kay Peña Francia de Mayo. Ngunyan na Pitsa 22. Kaya aram taman sa nabaga si Peña Francia, lalong-lalo na ngunyan na buwala na Mayo, iyo ang pluvial niya procession para sa mga kaakian, especially na nyaon dyan sa Naga. All-time lover. Skin to skin, come under my Marinaw tumampala kay Joel Di Maano ang sa kuyang nagturo sa kuya kang pag-drive dyan sa Tala
driving school ha. Maray na ug tutabi sa emo Sir Joel Di Maano. Salamat na maray sa maski nga ni medyo sa aram ko dagit na ini si Sir Joel kan kung nasa salaan sa kuyang kamot o sa kuyang bitis nyaon magirarayan sa iyang pasensya. Salamat tabi Sir Joel Di Maano. me makes my heart beat when my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch. Sa May 27 pala holiday, ha? May 27 holiday dahil sa pagsisilibrar ta ang Idul Fitr. Thank you very much, ha? Lalong-lalo na siyempre titauan taman iyan maski sindangani mga Muslim kaipuhan tang isilibrar ang Idul Fitr. Lalong-lalo na sa tuyang sa tuya sa Pilipinas, dakul na po ang nagsisilibrar kaining Idul Fitr. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. So nag-message po pala sa kuya kung no rin ang filing kang licensure examination for teacher, ongoing na po. Nag-start po iyan kang May 14, 2026. Kaya kung nagpaplano po ka mo na mag-file kang licensure examination for teacher, pwede na po ka mo inquires through sa Igwasinda Kipigi na GC para sa PRC, especially sa mga taga Bicol na gusto mag-exam kang licensure examination for teacher. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it. Same sa civil service, professional and sub-professional na ma-exam na pwede na kamo ka-link na kang civil service, pwede na po kamo kaiyan dyan maka-file, tapos siyempre maduma kamo sa civil service para magbayad kang 900 pesos para maka-file kamo sa civil service, professional as in sub-professional. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Ongoing na palan po ngunyan ang enrollment especially sa public school dahil may brigada eskwela pa po kamo dahil pwede na kamo dumuman but ngunyan day na po na sa Lunes pwede kamo dahil kung ma-enroll kamo para sa junior and senior high school sa mga eskwelahan digdi na public school sa probinsya kan Albay as in sa syudad kang Legazpi. Touch by touch,
Maray na og tumang pala kay Professor Erwin Pereira ha kan Bicol University. No rin daw naman mga diin si Professor Erwin Pereira para makasurusyat kami ha. And pamilya Pereira dyan sa Barangay Barriada, Legazpi City. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Pwede ka mo mag-like as in mag-share sa Samuya sa Alejandro Broadcasting Network. Okay, please follow, like, and share sa Alejandro Broadcasting Network. Thank you very much to Mr. Alejandro B. Alianza, ang Samuyang General Manager, kang ABN. And also kay Ma'am Maricel Nator, siya po ang CEO kang Daraga Home Depot. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na sponsor sa ating screen. Thank you so much. With our technical on board, Sir Jonathan. We are located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. Thank you very much. Bye-bye. See you on Wednesday.